हे हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम आ गए जुहू बीच। तो गाइस आज दशहरा है और 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, इसलिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।